I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get. Oke, juragan semua, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati. Kali ini kita sedang ada di depan kereta mini wisata model Jetbus lagi ya. Tuh, di jenengan lihat dari ukurannya ya. Ini PS100 ban double lagi. Kalau yang kemarin yang warna biru itu pesanan tahun 80-an. Yang ini ada di tahun 90-an ya. PS100 ban double tahun 90-an. Dan untuk harganya harganya untuk yang tahun 90-an ya 99 juta rupiah ya, udah harga baru ya. Nah, terus ini ada tambahannya running tax ya, tuh ada tambahan running tax, jadi tambah 2.500.000, berarti totalnya kira 99 tambah 2.500.000 101 Pak yo. 101.500 ya, tuh harganya ya. Nanti buat jenengan semua sing mau pesan atau mau tanya-tanya dulu, nanti bisa langsung japri Kang Mumu, nomornya ada di profil, dari deskripsi. Pasaran Sumatera Utara ya, sama kayak yang L300 kemarin mesani sama ya. Oke, gitu aja, thank you. Oke, juragan ya, untuk penampakannya kita review sambil pencuciannya juragan ya. Tak ralat itu tadi ada tambahannya running tax sama TV ternyata, berarti tambah 4 juta ya. Iya, running taxnya 2,5, TV nya 1,5, berarti tambah 4 juta, berarti totalnya berapa? 103. Aku nek duit duit gede nih, sebu bingung hitung-hitungan ya. Nih ya, itu running tax ya. Nih untuk headlamp masih sama. Terus ciri khas PS100 ada lampu bulat ini di depannya. Terus ada fog lamp juga seperti biasa, lampu variasi, lampu LED-nya ya. Terus lampu strobo nih di kacanya ini. Terus ini tambahannya running tax ya. Terus ini lampu LED-nya kelihatan ya, penutup sabun tuh ya. Terus kita geser ke samping sambil dicuci gini, nggak apa ya, nanti kita anu lagi ya. Ini ya untuk sampingnya. Nanti untuk anunya bagian dalamnya nunggu cucinya selesai dulu aja ya, pokoknya itu dulu aja ya. Harga piro? Masalah harga nanti langsung japri ya, langsung japri. Bledru kok ya. Ini yang L300 diparkirkan di sini. Besok kita kirimkan ya. Kita berangkatkan ke Sumatera Utara. Oke, thank you. Oke, juragan ya, nih mengkilapnya udah mulai kelihatan ya. Nih seneng di mau bocah-bocah masih ngeresik, masih ngelap-ngelap tuh ya, tuh masih dilap-lap. Nah detailnya ya. Terus nih ya, kelihatan keren ya, nice. Lampu strobonya, running tax-nya ya, keren banget.
Oke, kita incang bagian dalamnya tuh. Dashboard. Oke, cockpit. Oke, nah. Terus jok-joknya. Ya. Atapnya. Ya, awan senja sama burung-burung beterbangan. Oke. Keren nih untuk ini nanti buat bensin ya. Kok bensin apa solar? Solar. Ya. Mantap. Nih ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuh. Oke. Keren. Tuh bangkunya ya, nih seperti ini, seperti biasa ya, ada jalan di tengah. Ya, ciri khas dari jet busnya tuh, TV-nya kelihatan. Oke. Dan untuk bagian belakang tulisan doa ibu, ridha Allah, ridha orang tua ya, charter, nomor handphone, terus nih stop lamp sama lampu sen ya, nih dan seperti ini ya, mantap ya, keren. Oke ya, reviewnya sudah ya, kita lanjut untuk ridingnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke juragan ya, kita mau riding dulu tuh. Ini tadi habis hujan juga, itu mendongnya masih gelap, masih ada kemungkinan hujan lagi ya, jadi lumayan deras hujannya. Oke ya, nih kita berangkat riding sore. Udah mulai gerimis lagi. Oke, PS100 berangkat riding sore. Oke. Ya, nih udah ada penumpang karena hujan. Ya, gak ada. Pintu udah terkunci semua. Ya. Kita mau berangkat riding. Oke, kita cari view yang bagus. Yuk, let's go. Oh, yang ini dulu. Ya. Nice. Ada yang ikut. Ada yang ikut. Udah nih, Mas. Oke, let's go. Ini gede banget. Oke, ya kita tadi tidak ikut ambil ridingnya ya. Itu tadi lepas wheel drop ya.
Tadi kita balik soalnya hujannya terus banget. Oke, dilanjut belakangnya nih yang Giga Panther. Ya, nih parkir di sana ya. Nanti kita konfirmasi untuk pokoknya nanti lanjut ya, the next lanjut besok ya, kita review sebentar lagi. Oke, hujan terus, gitu aja ya, thank you. Oke, juragan ya, nih udah selesai riding ya, ini kita parkir. Oke ya, kita nantikan ya, nanti untuk proses muatnya nanti ada di video, kita buatkan video sendiri ya, soalnya ini ada 2 unit PS sama nih L300 ya. Oke, gitu aja. Pokoknya nanti sing mau pesen ya, mau mesin apa, mau basic apa, atau mau bawa mobil sendiri, monggo nanti bisa langsung japri Kang Mumu ya. Nomornya ada di profil, ada di deskripsi ya. Oke, gitu aja. Juragan, kita tuh nih penampakannya dari depan ya, keren gitu aja. Nanti lanjut lagi kita di next video ya. Ikan hiu melambai-lambai, goodbye and see you next time, dadah. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all.